para ni sa tanang kauban sa dalan. Suzuki minivan, Team D Aurora, asa ka? Kuyog mi! Mauna amuwa grupo sir, klaro kaayo. Suzuki minivan, among baruganan yun. Sa kasakit kong kalipay, maguban ni pirmi. Walay biya ay sa dalan, maski say mahitabo dire. Bisan sa kalisod, kuyog gihapon. Kung kapoy na ang lawas, katawa lang dayon. Magkuyog mi sa biyahe, walay arte-arte. Buha ka pirmi, problema mawala ra dayon pare. Na kay kabala ka, ipahong nga ulan. Kay ang tindiian ka maminaw ug mo tabang. Dili lang sakyanan, kundi pamilya. Sa dalan sa kinabuhi, kuyog mi tanan gyud ha. Kasakit og kalipay, magauban ni nga team di Aurora. Solid hangtod sa tumoy sa biyahe, walay biya ay bisagon sa pa. Kung naa kay problema, kuyog nimo tabang nimo dayon ha. Kung kinsay madaotan sa dalan, dili gyud biyaan. Kayang tanang member dalira gyud madoolan. Andam mo rescue, bisan unsa orasa. Team di Aurora, pamilya sa kalsada. Team di Aurora, pamilya sa kalsada. Kung guba ang makina o flat ang ligid, isang tawag lang abodayo ng tabang dali-dali. Walay pili oras, buntag man o gabi. Kung kauban ka na mo, dili ka pasagdan dire. Basta na mi rides, sa freedom stage mi magtapok. Mga minivan naglinya, solid kayo, tanawang yun mo lukok. Katawak tuktok, storya hangtod gabi panagiusa sa tem, kompleto good ang tripper man. Ang Suzuki minivan dili lang forma, kundi simbolo sa panagiusa. Nagtapok ang kasing-kasing sa usa ka panaw. Team nga ligon, walay pagbitaw, dili perpekto, pero tinuod sa dalanug kinabuhi, magtinabang nga igod. Kasakit o kalipa, paya uban ni nga